कथा कहला और अरुण भाई बोले जे हमर उत्तम बड़ भैया नमस्कार भैया हेला मुई प्रश्न करि नै पारथि आइडिया माने हेला टिके ओवर स्मार्ट वाला मत आइडा बेतरे बाद अन्यटी प्रमाद एक साल लगे जो पदे पदे खाली मजा मइली এটা 2 নম্বর রন চালিছে হয়তো আর গোটে রনটি সমাপ্ত হই পারে কি আগে भी जीवाजी কহিবি নাই হে পারে হ্যাঁ হেতকি দূর কলু ন এ পিলা যে 100 আর কোটরে কহি দেলা যে 21 দিন হেলা সবে পরছা হই যাসন হেটা কে নাই জানি নহে এটা হেতকি গাড়া পর মাছ নহে সেবা ইতার কানা साउंडটা বড় दूसरा सब फस है अरुण भाई आज दिन लखी रखती तो मैं कहि दउ जे छुआ जन भेले कहा के केते दिन दोष लागसी एटा भंडार बच्चू तोनो भंडार गेले भी भंडार रो भोर भीतर भीतर नै आहा मां के लागसी 21 दिन बुआ के लागबा 11 दिन এবং নিজর ভাই মানকু তলর ভাই মানকু লাগছি 6 দিন ইনো আজ্ঞা মানে অছন সংস্কৃত পিজি আজ্ঞা বি অছন আর যে প্রথম রূপতে শিক্ষা দেতিলে বর্তমান বি অছন উপেন্দ্র হোতা আজ্ঞা সংস্কৃত যে কি পিজি করতেন সে আজ্ঞা কো বি পত্র এটা ঠকা ভরা যার আর পরকিটাল তার নহে এটা কদলি বালি ভন্ডার পঞ্চায়েত সব বলে মই কইছি হ্যাঁ भंडार पंचायत पिनका ब्लॉक सुवर्णपुर जिला भी बोलছে বরগড় जिला न थाई गरी सुनिछु तो আর গুটে কথা আমার অরুণ ভাই কইতিলে যে উত্তম দাদা তুমি বহুত দিন ভেট পড়িছো কেনতার বলছো আমি তো সব দিনে কীর্তন করছো ভাই পাহাড় মানে যেতে বলে কে লালটিন দেখালে ওই প্রত্যেক পেন্ডাল কহি যায় কিন্তু নরেন্দ্র দাদা দিলে भी মতে না ঠকে এ কথা সে পেন্ডাল থিলে भी বিশ্বাস পাবি যেনকে জিমি না যা ভাই নাই কিন্তু পাহাড় মানে যেটা ঠকন্দর যাহা যাহা এক্স ওয়াই জেড নাম ধরে যেতে বেলকে লালটিন দেখালে মোর কলার ধ্বংস করবার লাগি চাহলে সব কলাকার কে দেরা মোর নিজের পোকে ঠিয়া করি হেতকি দূর সম্পূত কর মারতন্ড সল খাউছ ওম সর্বমঙ্গলম মঙ্গলে बाबूरे बादल कीर्तन चाली দিব ए पिला केंदा बत्रा सुछे गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद करंद सेवा करंद पान करी हेले तरिले प्रजनारी से प्रजनारी को पायरे से प्रजनारी को पायरे मन मरहु निरतरे मन मरहु निरतरे अरुण भाई कहूतला हेंता आस्ते आस्ते बाला इहादे पड़ी दिला न गिड़गाड़ू होई गेली का बोली गिरी हां
যাহাকে জন্ম করিছ তুমি ভণার আর পরগিটাল লাগেল পরে নোয়া হেলা কেন ভিতরি নোয়া বলছেন যে বুঝবার কে ফের পড়বা সে ঠিক কই हां हां का हला राधे गोविंद ए बिले मन मनिर अंतरे जाऊ बड़ भैया नमस्ते भैया हेला मुई प्रश्न करि नै पारथि आइडिया माने हेला टिके ओवर स्मार्ट वाला मते होय आइडा बेतरे बाद अन्यटी प्रमाद एक साल लगी ए जो पदे पदे खाली मजा मोइली एटा 2 नंबर रन चल जे होय तो आर गुटे रनथि समाप्त होई पारे कि आगे भी जीवाजी कहि भी नाही पारे हैं हेतकी दूर बोलु न ए पिला जे 100 डार कोट रे कहि देला जे 21 दिन हला सबे परीक्षा हे जासन हटा के नै जानि नुहे इटा हेतकी गाड़ा पर माछो नुहे सेबा इतार काना साउंड ता बड़ है दूसरा सब फस है हां मां मेलोडी देखि जोन काना না এটা ভন্ডার র যদি ঘটপাটি হইতিলে চলি দিতা আমি স্বীকার করছি এটা মা মেলোডি পাটি খালি ঝাল বজো নোহে জানু তুই মোর সার ভাই নোহে জানু তা মা কে কত দিন তোষ লাগছি বাবা কে কত দিন তোষ লাগছি এবং जाति भाई मन को केते दिन दोष लागसी जेंता परिवार बंधु परिवार के बार दुनिया मान हटकी ना जानी एक थार एक दिन हला पहुंचा क्या बात रही थी लगी तो अरुण कुमार प्रधान मोर किटाल और कोला कोला घर के चाल वाला बोले वृंदावन बिहारी लाल की तमा संबलपुरी गांव दिला मोर भाई ए बिले रे खोलतार वीर कहाली करजी जाऊ छी हरि नाम रसुरे सखा सखी जति सबे जाकर ठोले छो भोनार गाने ए बिला अरे खोलता रे वीर कहाली गोची जाऊ होरी नाम रसुरे सखा सखी जति सबे जाकर ठोले छो भोनार गाने अरे बैसा को ज्येष्ठ सरसरा मन गला तो भूदो दशरा अरे माघ फगुन जाय आला फगुन हरि नामे सरसरा जेते बेल के भगवान गौरतंत्र जन्म ग्रहण करथिले आहा से समय के फाल्गुन मास पूर्णिमा तिथि और कबार रविवार बाबरी तो का बच्चे बैसाख ज्येष्ठ श्रावण गला तो भूल दशरा माघ फगुन जाय आयला फगुन आयला
হরির নামে সরসরা এ বিলা কা বলছে এ বিলা আরে মুরকি হসা প্রভুকে লাগুছে নুরা আর বিনা জীবন সব অধুরা মুরকি হসা প্রভুকে লাগুছে নুরা মুরকি হসা প্রভুকে লাগুছে নুরা আর বিনা জীবন সব অধুরা মুরকি ভগবান গৌরচন্দ্র যেটা জন্মগ্রহণ কলে নদিয়া নবদ্বীপের যেটা হরিকীর্তন চালিছিলা সমস্ত দেবগণ যেটা প্রবেশ করছিলে আজ সনাতন কুমারীর সুপুত্র জন্মগ্রহণ করিবা হেতু আজ 21 লাগি সমস্ত বন্ধু পরিবার এবং সমস্ত দেবগণ আজ আকাশ পুষ্পবৃষ্টি করছে এ বিলে আরে আইছে সেদিন ভজু থারে মন মোহাম্মদ নামকে ধরি তাক তুল তুল বাজলে বজা কলি নজিমা গাতরি হা 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 হড়া আমি শিখু ছু এ পিলা টিকে ব্যাপার চালু টিকে দম ধরা পিলে সমস্তଙ୍କର মঙ্গল বিধান করে থাকতো বল প্রেম সে আনন্দ কুমার মা মঙ্গলা দুইটা প্রবেশ করি যান বাবুরে মা সরলা সরস্বতী বিদ্যা প্রদান করে থাকতো বল প্রেম সে আনন্দ কুমার দুর্গতি আসলে দুর্গতি রক্ষা করে থাকতো বল প্রেম সে আনন্দ কুমার গণেশ বুদ্ধিমান করে থাকতো বল প্রেম সে আনন্দ কুমার আইছে সেদিন এটা নাচি হওয়া বেলা তুমি মানে তুমি গলে কেন ওই আরে নাচ মাটিকে এ বিলা আইছে সেদিন ভজু থারে মন মোহাম্মদ নামকে ধরি তাক তুল তুল বাজলে বজা কলি নজিমা গাতরি ফগুন দেখো থার পান থিয়া ফুলিয়া উদিয়া জন খোলর সঙ্গে তাল বাজুছে নেপুর কে লাগুছে মন রহি যা এ বিলা কেতা বতরা সুজে ঠিক ব্যাপার চাললা কে কেতা করছু ব্যাপার চালু যে তুই ফের কেতা यार সাড়ে হাসু ठेओ जी हाँ हाँ राधे श्याम जल्दी ए बिला चल आई छे फगुन आई छे फगुन আর সবে জাকির ঠোল হেইছু আজি আজি ভন্ডার গাথি আর উড়ুছে হরি নামর টেক এ বিলা সনাতন ভঞ্জাবি পলাই যান মুরকি হসা প্রভুকে লাগুছে নুরা তার বিনা জীবন মোর সবু অধুরা মুরকি হসা প্রভুকে লাগুছে নুরা
বাবু রথযাত্রা পাশে এলানো জগন্নাথ ভজন হিসাবে করে সম্বলপুরি দেব হ্যাঁ চকোবার গামা আচ্ছা 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 নিশ্চিত ভাবে এ পিলা কেনতা বতরা সুজে চকোবার গামা তারপরে ফের গুটে রব্বা রব্বা বইছা কেনতা বতরা সুজে अरे कालिया चरण भक्ति अंतरे रहिथाउ निरंतरे से नाम भजिले मुक्ति पछरा अरे जीवु वैकुंठ पूरे व्यापार आई धूम चलू जीव बिले 60 मिनिट लवाला हो केंता बतरा सुजी ए बिला निश्चित भाव आ गया बुझबा दे दे साउंड दे दे यार आ गया मुंह करून दिगे हां हां आ गया हां अच्छा 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 निश्चित भाव तो बाबू रे हरि अर्जुन काबले पड़िले कृष्ण पाद तले हेटा कथा आई सावकार भी एवं गुति भी समस्ते मैं निजर गुटे परिवार रो जने सदस्य बोली भाबसी आर में हलिया बोली ना भाबे बोलछ तो से तांकर मनस्कामना परिपूर्ण हो थे बोल प्रेम से अनंत कुमार यही परि सदा सर्वदा हरि नाम लागी रही तो बोल प्रेम से अनंत कुमार और एक कुमार ए बिले चोकोबार फिर पकावा अरे मोठिया भागी देसी मन की मोही नेसी योला जोगिया कान्हो तो ही चुरे खासी केते बुझाबो जेते बुझल नहीं बुझवा देमा पाले ए बिला केता बतरा आसीजे हिरो हिरो न हले भी नाटा हिरो जे कि हमर सहयोगी अथन बादल संगे हमर कमिरार हिरो बाबू ए बिले अरे मोठिया भागी देसी मन के मोही नेसी मोठिया भागी देसी मन के मोही नेसी ये वाला जोगिया कान्हो तो हिंदुरे खासी ये वाला जोगिया कान्हो तो हिंदुरे खासी ये मोर नट फुटिया मते घाटी साने नाई बा बाबू अच्छे कथा अवंशपति नम राजा मूर्खस्य पुत्र पंडित निर्धनम से धनम प्राप्त मान्यते गुणवत् जगत बच्ची देखो हटिके पिलार देह दुहाना ढुकवागा बोलो भाई प्रेम से बाबू अवंशपति नम राजा जदि नीच कुलर जदि गुटे पुआ जदि राजा हे जा अवंशपति नम राजा मूर्खस्य पुत्र पंडित गुटे पुरुग्र पुआ जदि पंडित हे जाए अरे बाबू यार के सुनती की अवंशपति नम राजा मूर्खस्य पुत्र पंडित निर्धनम च धनम प्राप्त किछि दरिद्र जदि धन पाई गला मान्यते गुणवत् जगत सही भली कथा ए बिले अरुण भाई आज दिन लखी रखती के तो मैं कहि दउ जे
ছুয়া জন্ম ভেলে কাহাকে কেতে দিন দোষ লাগছে এটা ভণ্ডার বলছু তোর ভণ্ডার গেলে বি ভণ্ডার ভোগ ছড়বি তোর ভিতরে নেন আহা মা কে লাগছি 21 দিন বুয়া কে লাগবা 11 দিন এবং নিজর ভাই মানকু তলর ভাই মানকু লাগছি 6 দিন ইনো আজ্ঞা মানে অছন সংস্কৃত বিজি আজ্ঞা বি অছন আর যে প্রথম রূপতে শিক্ষা দেখিলে বর্তমান বি অছন উপেন্দ্র হোতা আজ্ঞা সংস্কৃত যে কি পিজি করতেন সে আজ্ঞা কো বি পত্র এটা ঠকা ভরা যার আর পরকিটাল তার নহে এটা কদলিবালি ভণ্ডার পঞ্চায়েত সব বলে মই কইছি হ্যাঁ ভণ্ডার পঞ্চায়েত পিনকা ব্লক সুবর্ণপুর জেলা বি বলছে বরগড় জেলা ন থাইগিরি শুনিছু তো এ বিলে কেনতা পত্র আছে হ্যাঁ মই ভাইকে পত্রে দিলি যে ছুয়া জতলকে জন্ম হইছি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী যে অরুণ পরকিটাল ভাইকে পত্রে দিলি সে বলে কি 21 দিন সবে সফা হয়ে গেছে নয় সে আগে এ বিলে জগা হয় জগা মারি দেলা রে মতে এ বিলা জগা হয় জগা মারি দেলা রে মতে পাগল বনে করি চুরে নেলা মোর মনকে জগা হ্যাঁ জগা মারি দেলা রে মতে পাগল চুরে নেলা রথযাত্রা ঘরে আছি যে এবং 17 তারিখ যাহার আছে কাহার সঙ্গে আমার অর্খিত পারি দাদা জিঙ্গি ডবলা গৌরনগুড়ারে এ বিলে আর গুটে কথা আমার অরুণ ভাই কহিলে যে উত্তম দাদা তুমি বহুত দিন ভেট পড়িছু কেনতা বলছো আমি তো সব দিনে কীর্তন করছো ভাই বাহাগ মানে যেতে বলে কে লালটিন দেখালে ওই প্রত্যেক পেন্ডাল কহি যায় কিন্তু নরেন্দ্র দাদা দিলে বি মতে না ঠকে এ কথা সে পেন্ডাল থিলে বি বিশ্বাস করি যেনকে জিমি জিমি না যা ভাই নাই কিন্তু বাহাগ মানে যেটা ঠকন্তর যাহা যাহা এক্স ওয়াই জেড নাম ধরে যেতেবেল কে লালটিন দেখালে মোর কলার ধ্বংস করবার লাগি চাহলে সব কলাকার কে দেরা মোর নিজের পোকে ঠিয়া করি হেতকি দূর সম্পু এত কর মারতন্ড সল খাউছ এ দিলে জগা হয় জগা মারি দেলা রে মতে নন্দী ঘোষ রথ দিশুছে রে উয়ে ধরি করি সাঙ্গে ভাই বহনি তার রসে মতে রসেই দেইছে লগে দেলা মতে প্রেম কাহানি এ বাপকো নাই বাবু তুমি এটা কে কহলা না 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 নুহে বাবু তুই কীর্তন রে মোর সঙ্গে কম দেখা করছু মারতন্ড নাই কহ হ্যাঁ 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 না 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 তোর প্রশ্নের উত্তর না পারে রে মোর মৌসা তো না শুনলে লিটি দি পুরো হলো হলি যাও এ বিরা জগা है জগা মারি দেলা রে মতে পাগল বনে করি চুরে দেলা মোর মতে জগা है জগা মারি
নন্দী গোসরথ দিশু ছেড়ে ওয়েল ধরি করি সাঙ্গে ভাই বহনি তার রসে মতে রসেই দেইছে লাগিছে রে মতে তার কাহানি এ বিরা প্রশ্ন আর মোর ভাই কিনা পদ্র যে আমি দুই ভাই করুছু একে তার ফিকি গিরি প্রশ্ন দউছে মোর ভাই বলছি এ বিরা আরে নন্দী ঘোষরথ দিশু ছেড়ে ওয়ে ধরি করি সাঙ্গে ভাই বহনি তার রসে মতে রসেই দেইছে লগাই দেলা মতে প্রেম কাহানি बोल वृंदावन बिहारी लाल के चौका है चौका मारी देला रे बसे पागल बने कोरी गेला मोर के बोल वृंदावन बिहारी लाल की चौका है चौका मारी देला रे बसे चौका है चौका पागल बने कोरी चुरे गेला तोर मन के मारी देला रे बसे पागल बने कोरी चुरे गेला तोर मन के वृंदावन बिहारी लाल की बोलो भाई प्रेम से कंदा बतरा सुजे गुड़े बाद्योटे दे बेटा गुड़े बाद्योटे दे ओडिसी के दमा दे 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 सभ्या को गुरु वंदना दे गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै अच्छा आज तोर बड़ बापार से पहला भेट कर बाबू राइट सम्मान देले सम्मान मिले हां 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 परम गुरुदेव चैतन्य चंद्र आहा आहा अच्छा 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 जल्दी दे बेटा खाना हाँ हाँ कहाँ हला तू बजा दो दे जल्दी दे हाँ हाँ चल अच्छा दे हाँ हाँ अच्छा श्री सीतानाथ
ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା